Masakto. PHR nga. Sinadak. Laging dami niyang bala. Get the dog tag. Help them return to the battle. Dalawa sa akin. Baro. Kita mo. Nice one. Sit up. Gawin mo. Trap deployed. Reposition na par. Sige lang. Kasi taos pala to. Nga, may boost step. Narinig ko. Basag na yan. Basag na to guys. Lulong. Tinan mo. Trap deployed. Naglalaruan tayo ah. Ay, sagin, sa baba. Taon yun. Pakyat na. Yan sa box ko sa baba, sa inyo. Patingin sa baba. Down one. Pasito. Nandiyan sa likod po. Down two. Meron pa. Gagaw ko lang vision yawa. Get the dog tag. Akyat ka na, Taurus. Akyat ka dito. Basag. Airdrop has been deployed. Get out of this smoke. Down one. Utang ka na Nice sa one. Jack dyan, Day. May bagong drop. Push natin to. Sagin. Half of the teams are eliminated. Sana yun? Airdrop has been Gagi, nakabot. Trap deployed. Papunta sa inyo. Muntik na ako dun, gago. Get the dog tag and help them return to the battle. Dito tayo. Ay, gagi na, sabi na. Mga squad. Bagong baba yung akin eh. Dapat doon na tayo. Huwag na pumunta doon. Crafting yan eh. Uy, gago. Sayang. Your teammate has been killed. Grabe naman yun.